हेलो हाय नमस्कार ମୁଁ ଅଜୟ କୁମାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପାଷ୍ଟର ଚ୍ୟାନେଲରୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଏ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ भाई न्यू वीडियो भाई आएगा पकई पूरा हला अपन बनाई देखू ना तो गिराबो जो हमको तो डालो था तो नो भाई लाइक करो शेयर करो कमेंट करो भाई न्यू वीडियो न्यू मतलब वो एकदम मोरा होता है सही है जो खाइए तो चलो 사람들이 되게